सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। The best amongst you are the ones who learn Quran and teach it to others. তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ওই ব্যক্তি যে নিজে কোরআন শিখে অপরকে শিক্ষা দেয়। আল হায়াউ শু'বাতুম মিনাল ঈমান। हया ईमान का एक हिस्सा है। Modesty is a branch of faith. লজ্জা ঈমানের একটি অঙ্গ। মা কানা আখিরু কালামুহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখালাল জান্নাহ। जिस शख्स की आखिरी कलम हो ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। Whoever says his last words, there is no God but Allah, will enter paradise. যার জীবনের শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। Assalamu alaikum.